teacher ni. Ako ni. Ano, ako ni. Ikaw na na-write sa letter F. Oh, teacher Ang ni. teacher lang ang one ay colored. Flower. Flower na. Oh, teacher ni. Mm. Ako ni. Wow, you know how to write the letter F lang? Write ako no letter F. Write ko no letter F. I blew it already. But you need to write. Done ako. Dara ba, letter F da. Okay. Wow, letter F gid ay siya gid ay nag-write og letter F. Very good man ay, Jia ay. Oh, mo na drawing na puday ka? Oy, sige man siya drawing. Oy, nice ra pa kayong drawing oh. Murag Powerpuff Girl.